आगामी 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर पांडेश्वर में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार एवं वर्तमान विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत धार्मिक माहौल में की, जिसे लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखा गया। सुबह उन्होंने श्याम सुंदरपुर झारिया डंगाल स्थित बजरंगबली मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे सीधे जनता के बीच पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से जनसंपर्क किया। कुमारडीही, नवग्राहा और जोयाल भांगा गांवों में उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई जगहों पर लोग अपने प्रत्याशी को सामने पाकर भावुक हो उठे और उन्हें आशीर्वाद दिया। जनसंपर्क अभियान के दौरान नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने न सिर्फ लोगों से समर्थन मांगा, बल्कि उनकी समस्याओं और शिकायतों को भी गंभीरता से सुना। कई बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते और उनकी समस्याएं नोट करते हुए भी वे नजर आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे पिछले वर्षों में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी विकास कार्यों को जारी रखने के लिए जनता का समर्थन चाहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें सेवा का अवसर देगी। সারা বছর মানুষের সঙ্গে থাকি, মানুষের সুখে থাকি, দুঃখে থাকি, মানুষের আনন্দে থাকি, উৎসবে থাকি। মানুষ অন্য কাকে বলবে আমাদের কি ছাড়া? মানুষ জানে যে যেখানে গেলে মানুষ অধিকার পায়, যেখানে মানুষ গেলে মানুষের অভিমান বোঝা যায়, মানুষ যেখানে গেলে মানুষ প্রয়োজনের কাজ মেটায়। এখন একজন বললেন যে তার 4-4টে গরু চুরি হয়ে গেছে। তো আমি শুনে আমার খুব খারাপ লাগলো। আমি যেমন জলধরকে আমার সভাপতিকে বললাম যে গরু এলে পরে দেখবে, আর থানাকে বলবো যে কেন এরকমভাবে গরু চুরি হচ্ছে। এটা এগুলো শামসুন্দরপুর কেন 7-8টায় চুরি হয়েছে, এটা দেখতে হবে ভালো করে। আমি ওদের এফআইআরগুলো চেয়েছি, আমি সিপিকে চিঠি লিখবো যাতে এগুলো দেখা হয়। যখনই বেরোচ্ছি মানুষ সঙ্গে আছে, মানুষ ঘর থেকে ছুটে আসছে, কোথাও বলছে একটু জল খাও, একজন আমি বলছি আমার সুগার, বলছে না একটা গোটা মিষ্টি খেতেই হবে। এই যে মানুষের ভালোবাসা, মানুষ আগের থেকে মিষ্টি আনিয়ে রেখেছে, ফুলের মালা এনে রেখেছে, ফুলের তোড়া দিচ্ছে। তো আমি তো মনে করছি যে 5 বছর ধরে মানুষের যে সেবা করেছি তার ডিভিডেন্ড তৈরি আছে, আর মানুষ সঙ্গে আছেন। এই নবগ্রাম অঞ্চল মানে পুরোটা আজকে সারাদিনের কর্মসূচি রয়েছে, মানুষের কি আশা, মানে মানুষের কি সাড়া পাচ্ছেন? মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া, মানুষ পাশে আছে, মানুষ সঙ্গে ঘুরছে। কারো বাড়িতে গিয়ে বলছি দিদি দাদা, এখন একজনকে জিজ্ঞেস করছি, উনি আছেন বোধহয় এখানে, আমি জিজ্ঞেস করছি ভোটটা দেবেন তো, বলে শাড়িটা পরে আছি পাটির শাড়ি। হ্যাঁ, আমি তখন দেখছি সত্যি দিদির ছবি আঁকা শাড়ি। তো এগুলোই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা। 5 বছর মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আর তারপরে দিদি মানুষের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, কৃষক বন্ধু, বাংলার বাড়ি, মানুষের উন্নয়নের ডালি নিয়ে দিদি মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছেছেন। সুতরাং জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।